नातुणी माने और आई माँ कहानी शुणुवा समस्त श्रोता मानू मोर सुप्रभात गुड मॉर्निंग नमस्कार। आज प्रभु समस्त को आशीर्वाद करंतु। आज दिनटी रे आमे कौन करबा कली कजिया न करी आनंद रे मंगल रे उत्तम भाव रे समस्त को सहित व्यवहार करबा आउ निजे आनंद रहिबा अन्य को आनंदित करबा। मो कहानी रो विषय वस्तु होची जे आमाने कौन करबा ना अल्प साधारण मूल्यहीन तार पा किछि मूल्य नहीं ए मूल्यहीन जिनस पाई आमाने मूल्यवान जिनस को हराइबा नहीं। तेणु आम सब लक्ष्य रखा प्रिय श्रोता बंधुगण नाती नातुणी मैंने आम जदि आम पढ़ापाई आउ पढ़ा बेले कली कजिया आन्न मान दोषारोप एमती करवा तेरे कौन हम ना निजे ठीक रे पढ़ी पारिबानी परीक्षा रे अकृत कार्य हवा। तेणु आम कौन कर सब शांति श्रृंखला भाव उत्तम विषय को मनोनीत करवा। तेरे मु जो कहानीटा आज कहबी जे गोटे साधारण कथापाई केते बड़ गोटे लस है गोटे ओट को समस्ते देखि केते बड़ विराट बड़ ओट मरुभूमि जहाज कहती से गोटे एते मूल्यवान जिनस किंतु तार सामान्य छाई सैडो छाई पाई आज कौन है ओटर मालिक ओट को हरेले आउ जड़े व्यवसायी धनी व्यवसायी तांकर मूल्यवान जिनपत्र को हरेले केमितिका। तेणु मो कहानी ना हूँ ओट ओ तार छाई कैमेल एंड इट्स शैडो गोटे तेरे आसन शुणा कौनटा कथा ओट आ तार छाई विषय गोटे कि अद्भुत कथा। हाँ शुणु मुझे देखली ना ओट हूँ मूल्यवान जिनस किंतु तार शैडोटा हूँ नथिंग मूल्यहीन कि से मूल्यहीन आज आम केमती केते बड़ बड़ जिनस हरू से मुझे जड़े व्यवसायी थिले से बहुत धनी व्यवसायी से कहती निजर ओट पिठी बसिकी बहुत मूल्यवान जिनस सब मालपत्र नहीं आउ सहर को सहर नगर को नगर से भ्रमण करती बिक्री करती आउ से लाभवान हुंती। दिने से हीपरी भाव से व्यवसायी तांकर कार्यपाई ओट पिठी समस्त मालपत्र बोझई करिकी आउ से रेडी हवा समय रे कौन है ना हठात तांको ओटटा पड़गला आघात पाइला से आउ चली पारानी सेठू मालिक कौन करेंगे से नियम अच्छी जे ओट घोड़ा गध सब भड़ारे मिले सेठू से गले गोटे जगह को जाइए गोटे ओट को भड़ा नेले आउ ता मालिक कहले जे टिके भड़ा नेबी कारण मोर ओटटा असुस्थ हो गला। सेठू मालिक मध्य संगे संगे गले नुआ ओट ठीक जगह आईपर कि नहीं एमती जाऊँ आउटा गोटे ग्रीष्म काल आउ से कौन हो ना आस्ते आस्ते दीपर सूर्यर तार उज्जवल किरण आस्ते आस्ते उत्तप्त होगा लगे बहुत गरम होगा लगे सेठू कौन है ना से जे व्यवसायी से आउ सही पारे से ओट पिठू ओह्लैले आउ कहले मुझे विश्राम नेबी तापर पुणी आउ थर जी विश्राम नेबी कहीकि से कौन कले से जो ओट ठियाई ता छाई रे जाइकी बसी पड़े जमीती ओट छाई रे बसी जाइछंती ओटटा ठियाई आउ से छाईटा किछि ये नहीं तारी छाई सेठू से जो मालिक हठात ओट पिठुले ये तुम्हें से ओटर छाई रे बसी पारिब नहीं शीघ्र उठ से आश्चर्य होला कौन है कि ना तुम्हें ओटर छाई पाई पैसा देना तुम्हें केवल ओट पाई पैसा देच जोटा पाई तुम्हें अर्थ देच केवल सेटा को तुम्हें व्यवहार कर पारिबो। से आश्चर्य होला कारे ओटटा मुझे तो भड़ा नहीं आउ से छाईटा भी तार मोर नुहे कि तुम्हें ना हो पार तुम्हें छाई पाई तो भड़ा देन तुम्हें खाली ओट पाई भड़ा देच माने अति अजीब कथा पाई दी जनक भितर भाग युद्ध कली कजिया एमती हाथाहाथी भी लगल आउ से एत कली कजियार मस्कुल हो गले जे मैंने आउ लक्ष्य ओट पर लक्ष्य ना ये कौच मु ओटर छाईटा हूँ मालिक तार छाई मोर आ सी कौन मु ओटा भड़ा नहीं तार ओटर छाई भी मोर एमती ओट ये सब देखला जारे एमान तो मत कहीं भी लक्ष्य करना दीज जाक निज कार्य व्यस्त अच्छा ओट मारला गोटे दिए क्षिप गति से चलीगला बहुत द्रुत गति से चलीगला मरुभूमि को आउ फेरला ना कौन है प्रिय नाती नातुणी मैंने प्रिय श्रोता मैंने ओट चलीगला तेरे मालिक आउ फेरलानी ओटर मालिक तार मूल्यवान ओट को सबुदिन हरइले आउ से जो व्यवसायी
ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ରଖିଥିବା ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷପତ୍ର ଯାହାକୁ ନେଇକି ସେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ତାକୁ ସେ ହରେଇଲେ। ତେବେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ମୋରାଲ କ'ଣ ହେଲା ନା ସାମାନ୍ୟ ସିଲି ଜିନିଷ ପାଇଁ କଳି କଜିଆ କଲେ ଆମେ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହରାଉ। ମନେ ରହିଲା। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଆମେ କଳି କଜିଆ କରିବା, ପାଠରେ ମନ ଦେବାନି, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କଥା ପାଇଁ ଓଟର ଛାଇ ଯାହାର କି କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ମୂଲ୍ୟହୀନ, ଆଉ ଓଟ ପରି ମହାନ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦାମୀ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁଟିକୁ ସେମାନେ ହରେଇଲେ ହେଲା। ମନେ ରହିଲା। ତେବେ ତା ସହିତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଦୁଇ ବିଲେଇ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କଳି କଜିଆ କଲେ, ଦୁଇ ବିଲେଇ କଳି କଜିଆ କଲେ, ମାଙ୍କଡ଼ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ଫାଇଦା ଉଠେଇଲା। ସେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଦୁଇ ଜଣ ବିଲେଇ ଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ବହୁତ ସାଙ୍ଗ। ଏମିତି ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲା, କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ବିଲେଇମାନେ ଟିକେ ଚୋରଣୀ, ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସବୁ ଘର ସେଇ ଯେଉଁ କଲୋନୀରେ ରହିଥିଲେ ବା ଯେଉଁଠି ରହିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶିଲେ। ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶିକି ଦେଖିଲେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ଗୁରୁ 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 ପୁଣି ଚାଲି ଆସିଲେ, ପୁଣି ଗଲେ। ଏମିତି ପଶି ଜଣେ ସେ ବିଲେଇ ଭିତରୁ ଜଣେ କ'ଣ କଲା ନା, ଦେଖିଲେ ଯେ ଆରେ ଗରମ ଗରମ ରୁଟି ତା ଦେହରେ ମଖନ ଲଗାଇଛି, ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଜଣେ ମା ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପୁଅ ପାଇଁ ସେଇଟା ତିଆରି କରିକି ଭୁଲରେ ସେଠି ରଖିଦେଇକି ବୋଧେ ପୁଅକୁ ଡାକିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲେଇ କହିଲା, ଏଇ ଦେଖ ଠିକ୍ ଝରକା ପାଖେ ସେ ରୁଟିଟା ଥୁଆଇଛି, ତୁ ଜଲ୍ଦି ଯା ତାକୁ ନେଇ ଆ, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି, ଯଦି କିଏ ଯିବା ଆସିବା କରିବ ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଇସାରା ଦେବି, ମ୍ୟାଉ ମ୍ୟାଉ କରି ତୁମେ ଚାଲି ଆସିବ। ସେଠୁ ସିଏ ଗଲା, ଆଉ ଜଣେ ବିଲେଇ ଗଲା, ତାକୁ ସେ ରୁଟି ମଖନ ବୋଳା ସୁସ୍ୱାଦୁ ଗରମ ରୁଟି ଯେଉଁଟାକି ତା ପୁଅ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ମା, ସେଇଟା ନେଇକି ଚାଲି ଆସିଲା। ଅବିକା ଆସିଗଲେ ତଳକୁ ସବୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ, ଆଉ ଅବି ଖାଇବେ, ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟିର ସମୟ, ବାଣ୍ଟିକି ଖାଇବ ନା। ଇଏ କହୁଛି ମୁଁ ବେଶୀ ବଡ଼ଟା ନେବି, ଗୋଟେ ବିଲେଇ କହୁଛି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ତୋତେ ଦେଖେଇଥିଲି ତେଣୁ ମୁଁ ବଡ଼ ଭାଗ ଖାଇବି। ସେ କହୁଛି ଆରେ ମୋ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଦେଇକି ମୁଁ ଆଣିଲି ଡେଇଁକି, ମୁଁ ଖାଇବି ବଡ଼ ଭାଗ। ଏମିତି ହେଇକି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କଳି କଜିଆ କରୁଛନ୍ତି। ମଝିରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ସେଇ ମଖନ ବୋଳା ଗରମ ରୁଟି, ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ବାହାରୁଛି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭୋକ ବଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଏ ବେଶୀ ଖାଇବ, ସେଇ ସାମାନ୍ୟ କଥା, ଟିକେ ବେଶୀ କମ୍ ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଠିକ୍ ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ବସିଲେ ତାର ଉପରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ସେ ଗଛର ରହିଛି ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼। ଆଉ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି, ତାର ନାକକୁ ବି ଭାରି ବାସେ। କହିଲେ ବାବା ଗରମ ରୁଟି ମଖନ, ଓହୋ, ତା ପାଟିରୁ ଲାଳ ବାହାରିଲା। ସେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଲା, କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଶୁଣିଲା। କହିଲା ଓହୋ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉନି, ମୁଁ ସାମ୍ନା ଘର ଦୋକାନରୁ ଯାଇକି ତରାଜୁ ନେଇ ଆସୁଛି, ଠିକ୍ ଓଜନ କରିକି ରଖିଦେବି। ଜାଣିଛ ମାଙ୍କଡ଼ ଚାଲାକି ମାଙ୍କଡ଼ାମି। ସେ ତରାଜୁ ଧରିଲା, ଜାଣି ଜାଣି ଦୁଇ ଭାଗରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କରିଦେଲା, ଗୋଟେ ବଡ଼ କରିଦେଲା। ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ହେଉଛି ସେଟା ଟିକେ ଖାଇଦେଲା, ଏ ଛୋଟଟା ବଡ଼ ହେଇଗଲା, ପୁଣି ଏଇ ବଡ଼ ଟିକେ ଖାଇଦେଲା, ଏ ବଡ଼ଟା ଛୋଟ ହେଇଗଲା। ଏମିତି କରି 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 ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରୁଟି, ସେ ଯେଉଁ ଗରମ ମଖନ ବାଲା ରୁଟି ଶେଷ। ସବୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଇକି ମାରିଲା ଡିଆଁ, ଆଉ ଯାଇକି ଗଛରେ ବସିକି ହା ହା ହେଇ ହସିଲା। ଏମାନେ ନିଜର କାନ ମୁଣ୍ଡକୁ କୁଣ୍ଡେଇ କୁଣ୍ଡେଇ ହାଇରେ ହାଇରେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ଆମେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଗରମ ରୁଟି ଆଣିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କଳି କଜିଆରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମାଙ୍କଡ଼ଟା ଫାଇଦା ଉଠେଇଲା, ଆଉ ସେମାନେ ଭୋକରେ ରହିଲେ ହେଲା। ସାମାନ୍ୟ କଳି କଜିଆ। ପ୍ରିୟ ନାତି ନାତୁଣୀ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଯେ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କଥା ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଷୟ ଆମେ ସେମିତି କଳି କଜିଆ କରିବାନି। ଆମର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ, ଆମମାନଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ସହିତ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରେମରେ ରହିବା, ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ଆମେ କାହାର ଅଶାନ୍ତି କରିବାନି, ଆଉ ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିବା, ଆଉ ସଫଳ ଲାଭ କରିବା। ସେ ଓଟ ଛାଇ ପରି ଆମେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷକୁ ହରେଇବାନି। କାହାଣୀଟା ଭଲ ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ହଉ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।